Jalan baju menembus spicy chicken kosa. Biar dulu, terus ना spicy मतलब लौका. Bila di, kita jangan leceh. Ini betul. ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ପାଇସି ଚିକେନ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଛୁରେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କି? Ja. Tasty. Just the chicken. Wow. Yummy. ओके टाटा लव यू ऑल बाय। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टाटा।